بحاجات عالم تتاليل تفقاتي ينبر نبركوب صلمات زي أفتان منفس سلام بمقداف بتنعاتي يخوم للنبركوب عالم بحتي عقازي دخومان عبكزي تببان منالو أب حالم قويتا بزي كمان عقازي دخومان عبكزي تببان منالو أب حالم قويتا بزي كمان بسم أبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين وزي أبير أملاخنا سلس فتركنا ناب كرستنا سلس فواخنا ببعينتو قهدون سور ردي سلس هابكنا بزا ليتي زيا حليخا كسابوان زيا سلس بزحخنا نمسجنك لنا وقيتا بزا محلت زيا خحزنكا خابزخيل كل حليخا بتعبي حياونتك محرتك نعخا بزحقو تبو قبر تراي كم نركب قبرنا منتي ناي فقر ودخا مدحانينا يسوس كريستوس رفات نايتا دودخا دنجل ماريا ممالدنتن سقا زلبسي زلالمو قالكا زمهرنا صلوت دقمنا نبخا نقرب لنا بونا بسماي تنبر سنكاي مسجن انقصها تمزا وقد كاف سماي كم دخوني كم وين أمدريكم زدلنا كأقربلنا نحنا ون نزبدلنا يقرأ من نبل فتنا يتتونا كأكفال حننا كمي من قستن حيل كبرن نزل علم نتك أيامين سلام نعخي وماريا مسقاز ملآكي زيابير مساخيو من كابانستي استبارك خي نايكر صغفر يسوس كأس استبارخيو وقدست مريم أدى أملاخ لمنلنا نعنا نهتن نحجين بقيسي موتنان آمين سبحات نابن نولدن نمنفس قدسن يخون تنتخن ذنبري حجخا نوترو نزل ألم آمين بحاجات عالم تتاليل تفقاتي ينبر نبركوب صلمات زي أفتان منفس سلام بمقداف بتنعاتي يخوم للنبركوب عالم انكاب طبب مصحف طبب معرف كلته حاده قمون كاب عصر تو كلته استقاب عسران كلتن كفاء سبات بخفاءتهم كم السعد يبلون عدمنا حتير جنكي زمرونيوم موداتو مسمسخا مهدمي يبلنان كاب عدموتا تمليسو بمبال زفلت حدا كهلون نعو نتصادق مفنطرا ندالولو نسو أمن قدنا دوز بلي عنكافينا يوم نتقبارنا دما تقاميوم مفرس تحقي موسي قهاستي توفيت أبوتاتهم إنا بلي زصرفنا نسيوم نعملاخ فولطي يوزبل نجزا رؤسو خلق ود እግዚአብሔር ኢሉ ይጽውዕ ንሱ ንሓሳባትና ብሙሉእ ይዝቃወሙ ምርኣዩ ጥራይ ንዓና ስቃዩ ከመይ ኣካይድኡ ምስ ካልኦት ኣይመሳሰልን እዩ ተግባሩ ድማ ፍሉይ እዩ ንሕና ባኡ ብልሸዋት ኢና ንኩሉ ተግባርና ከዓ ከም ርኩስ ነገር ገይሩ ይቆጥሮ ናይ ጻድቃን መወዳእታ ሓጎስ ከም ዝኾነ ይዛረብ
እግዚኣብሔር ኣቦዩ እናበለ ከዓ ይመካዕ። እስከ ዘረባው ሓቂ እንተኮይኑ ንርአ እስከ ናይ መወዳእታ ሂወቱ እንታይ ከም ዝኸውን ንርአ። እቲ ጻድቕ ሰብ ወዲ ኣምላኽ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ክረድኦ እዩ። ካብ ጸላእቱ ድማ ዕጉስን ዓቃልን ምዃኑ ክንፈልጥ ንዑ ብፀርፍን ብስቃይን ንፈትኖ። ከምቲ ንሱ ዝብሎ ኣምላኽ እንተደኣ እንተኣድሓኖ ምእንቲ ክንርኢ ድማ ንዑ ሕፍረት ብዘለዎ ሞት ክመውት ንፍረዶም። ክፉኣት ሰባት ከምዚ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ፣ ግናኸ ብናይ ባዕሎም ክፉኣት ዝዓወሩ ጉጉያት ሰባት እዮም። ንሳቶም ነቲ ሕቡእ ምስጢር ኣምላኽ ዘይተረድኡ ቅዱስ ህይወት ዓስቢ ከም ዘለዎ ዘይተተስፈቡ ንጹሕ ህይወት ዋጋ ከም ዘለዉ ዘይፈለጡ ሰባት እዮም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ቀዳማይ ንባብ እምበኣር ከም ዝቐዲምና ዘንበብናዮ ካብ መጽሓፍ ጥበብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 1 ከምኡ እውን ካብ ፍቕዲ 12 22 ዘሎ ክነንብብ ክነስትንትን ንዕድም። ናይ ሎሚ ንባብ እምበኣር ካብ መጽሓፍ ጥበብ ኣዝዩ ሓቀኛ ዘይሕጉስን ሓቂ ይነግረና። ንዑ ነቲ ጻድቕ መፈንጠራ ነዳልወሉ ንሱ ኣብ መገድና ደው ዝበለ ዓንቃፊና እዩ ዝብል ቃላት እኩያት ንሰምዕ። ስለምንታይ እቲ ፍትሓዊ ሰብ ዝጸላእ ክፉእ ስለ ዝገበረ ወይ ስለ ዝገብር ዘይኮነስ ሰናይ ስለ ዝገበረ እዩ። ስለዚ መጽሓፍ ጥበብ ንሱ ኣብ መንገድና ደው ዝበለ ዓንቃፊና እዩ፣ ንተግባርና ድማ ተቃዋሚ እዩ። ብዛዕባ ሰናይ ነገር ነቶም ንለውጢ ድልዋት ዘይኮንና ዝርብሽ ምዃኑ ኣብዚ ንርዳእ። ንሱ ንሓሳባትና ብሙሉእ እዩ ዝቃወሞ፣ ምርኣዩ ጥራይ ንዓና ስቃይ እዩ። ከመይ ኣካይድኡ ምስ ካልኦት ዘይመሳሰል ተግባሩ ድማ ፍሉይ እዩ። ንሕና ብኣብኡ ብልሽዋት ኢና፣ ንኩሉ ተግባርና ከዓ ከም ርኩስ ነገር እዩ ዝቆፅሮ እናበሉ ይዛረቡ። ብቐንዕና ዝነብር ሰብ እምበኣር ንኻልኦት ዘይቀንዕና እንታይ ምዃኑ የዘኻኽሮም። ይቕረ ዝብል ሰብ ሓው ሓፍቲ ቂምታ ፀልኢ ቁንዑዕ ከም ዘይኮነ የቃልዕ። እቲ ቐንዕና ዝመርፅ ሰብ ነቶም ብዘይቀንዕና ዝመላለሱ ኣሕዋት ኣሓት ሰላም ይኸልኦም፣ ሕልናኦም ከም ዝወቕሶም ይገብር። ስለዚ ድማ እዮም እቶም እኩያት ኢሉ ዝፅውዖም። እቲ ጻድቕ ሰብ ወዲ ኣምላኽ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣምላኽ ክረድኦ እዩ፣ ካብ ኢድ ጸላእቱ ድማ ከድሕኖ እዩ። ዕጉስን ዓቃልን ምዃኑ ክንፈልጥ ንዑ ብፀርፍን ብስቃይን ንፈትኖ ዝብሉ። እዚ ብዛዕባ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ዝነበሩ ሰባት ጥራይ ኣይኮነን ዘዘንቱ። እዚ ብዛዕባ እቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ክርስቶስ ጎይታና ይዛረብ። እዚ ብዛዕባ መዓልታዊ ህይወትና ይዛረብ። ሓብፆም እምበኣር ንሰባት ዝሓሹ ዝተለወጡ ሰባት ክንከውን እንጽልየሉ ዝያዳ ቁንዓት ዝያዳ ስርዓት ዘለዎም ሕጊ እግዚኣብሔር ዝመልኡ ፈቃራት ክንከውን እንጋደለሉ እንጽልየሉ ግዜ እዩ። ሕቂ ክንዛረብ እምበኣር ኣብቲ ህይወትና ክንቅይር ኣብ እንፍትነሉ ግዜ ብዙሕ ፈተናታት ተቃውሞን ከም ዘጋጥመና ከም ዝመፃናን ፍሉጥ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ እቲ ተቃውሞ ፈተነ ካብ ደገ እዩ ዝመፅእ። ማለት ብጌጋ ዝርድኡና ሰባት፣ ዝነቕፉና ሰባት ወይ ተስፋ ዘቕርፁና ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ወንጌል ዝብሎ እምበኣር ቃል ኣምላኽ ናይ ሎም ዝብሎ ኣምላኽ እንተድሓኑ እንተክንርኢ ንዑ ሕፍረት ዘለዎ ሞት
ክመውት ንፍረዶ ቀፂሉ ከምዚ ይብሉ ክፉኣት ሰባት ከምዚ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ግናኸ ብናይ ባዕሎም ክፉኣት ዝዓበሩ ጉጉያት ሰባት እዮም እናበለ ይቆንሖም። ብዙሕ ግዜ ግን እቲ ተቃውሞ ፈተናታት ካብ ውሽጢ ዝመፃና ሕማቅ ልምድታትና ኣንነትና መወዳእታ ዘይብሉ ምድራዊ ድሌታትና እዞም ፈተናታት ተቃውሞታት እዚኣቶም ኣይትለውጥ እናበሉ ሕሹኽ ይብሉና። እንታይ ኣለዎ ሕበካ ይብሉና። ናብቲ ናይ ቀደም መንገድኻ ተመለስ ኣይትለወጥ ብምባል ከታልሉና ይርከቡ። ኣንጻር ሕጊ እግዚኣብሔር ከም እንኸይድ ገብሩና። ስለዚ እቲ ሓቀኛ ውግእ ገድሊ ዓብፆም ግዳማዊ ጥራይ ኣይኮነን ውሽጣዊ ገድሊ እውን እዩ። ኣብ መንጎ እቲ ከም ሰባት ኮይንናዮ ዘለና እቲ ኣምላኽ ክንኮኖ ዘለና ዝፅዋዓና ዘሎ ዝግበር ቃልሲ እዩ። እቲ ቃልስና ከዓ ብሓቂ ንቕሓስ ዝመልኦ ተጋድሎን ጸሎትን ጾምን ዘድልዮ እዩ። ስለዚ መሪር እውን እዩ። ምክንያቱ መስቀል እዩ። ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን እምበኣር ይቕረ ክንብል ዋጋ ኣብ ክንከፍል ኣብ እንሕተተሉ ዋጋ ክንከፍል መንፈስ ድርቀት ኣብ ዝስማዓና እዋን ብዝያዳ ክንጽሊ ንሕና ካብ ሕማቕ ልምድና ክንፍወስ እዚ ክንፍጽም የድሊ። ዝተተሓሓዝናሉ ነገር ንምፍናው ወይ ኣብ ሓደ ጠቢቕና ንኸይነብር ናጽነት ክንእውጅ የድሊ። ንናይ ጾም መስቀልና ድማ እዚ እዩ። እዚ ክንገብር እዩ ዝሓተና። እቲ ዘሐጉስ ብስራት ግን እዚ እዩ። ናይ ሎሚ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ግናኸ ብናይ ባዕሎም ክፉኣት ዝዓበሩ ጉጉያት ሰባት እዮም ይብለና። ምክንያቱ ክፉኣት ብንጹር ኣይረአን፣ ሓጢኣት የደናግር፣ ትዕቢት ይዕውር። እቶም ኣብ ኣምላኽ ዝውከሉ ግና ኣብ ፀገም እውን ከይተረፈ ኣብ ብርሃን ይመላለሱ። خبركم حواتن حاتن يسوس بعلو نزي نايلومي نستنتنو زلنا حقي ينبرو نيريو نسو اتي فتحاون قنعن سبن أملاخ نبرين تنطيقون تلاقي صملون تفتنون أمج الرشا ود أملاخ تخوينكا كابز مسكال زي وراد نفس خاد حنن ناولو ألاقي صملون أمج الرشا سقام موت فريدمون سلازي علما حبيب صوم بقار بحادة ليتي فتصومان نمخانا يكونن انتاي دقاقيبنا من قد أملاخ نأملاخ مريض قام خاليون مس فتناتات زعلم مكلاسيون سلازي تقاومو أبز سمعنا تسفى مقراز أبز سمعنا سناي أم مقبار كبيد مزخوننا تسفى خي قرطنا نمسكال كريستوس كنت أمت يدلين مخنياتو أملاخ أبانا زيادة سرحالو جيزي إذا جيزي كخوان يخيليون نزي جميرنا يزلنا قعزو حمامات مباد حنينا إس كريستوس مبار ناب قدستي سمون أمن قرار بلو سلنا جيزي نافت تصادق زخونا إيسوس نقرب مسؤون ملالس كون مهار أبو نتعمامن كنت قدمنا سمعنا يوم نتي بناي بعلم كفاءة زعورو وقيا سبات يوم نساتهم نتحبو مستير أملاخ زي تردو قدس هيوات عصبو خمس اللوو زي تتصفو نسح هيوات واقع خمس اللوو زي فلطو سباتيو يبلون تلزيز خبركم حواتن لومي مبقار قعزو حمامات مسكال أمن الشيكمولو أمن الصمولو نتصليلو سناي تكبرات أبن نقبرلو بحكي مستير أملاخ سلستردأنا ترايون قدسيوات عصبو خمس اللوو تسفى سلزلنا يوم نصحيوات واقع خمس اللوو
ስለ እንፈልጥ እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዓስብን ቅዱስን ንጹሕን ህይወት ተረዲእና እቲ ኣብ መስቀል ስዕረት ዝመስል ዝነበረ ኣብ ትንሣኤ ዓወት ክኾነልና ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢር ኣምላኽ ተረዲእና ቅዱስ ህይወት ተረዲእና ቅዱስ ህይወት ኩሉ ሰናይ ቅንዕና ዓስቢ ከም ዘለዎ ተረዲእና ብተስፋ ብሓቂ ንቅድስና ተጓዒዝና ክንክእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍና ይፅውዓናን ይሓተናን ኣሎ እሞ ነዚ ፀዋሕታ እዚ ሰሚዕናን ተረዲእናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኣማልድነት እምነና ቅድስት ድንግል ማርያም ኩሎም ቅዱሳን ነዚ ክንዕጠቕ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ዝተባረኸን ዝተቐደሰን መዓልቲ ይግበረልና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ከዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላምን ሓጎስኒ ኣምላኽ ንዓና ዓብይ በረኸት እዩ። ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ቃሉ ክልተ ዝኣፉ ሰይፍ እዩ ቃሉ ብዛ መዓር ወደላ እዩ ቃሉ ኩል ጊዜ ጽሩይ ቃላት እዩ ቃሉ ንዓና ዓብይ መጸናንዕ እዩ ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ሓቂ ጎይታ ንዓና ደሊኻ ንዓና ንሓጣን ክጽውዕ መጺእካ ክንደይ የፍቅር እቲ ልብኻ ከምዚ ዝበለ ዓብይ ኣምላኽ ኢኻ ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ብምሕረትካ ወትሩ ተኸልለና ብጸጋኻ ወትሩ ተዕብየና ከመይ ኢሉዩ እዚ ኮይኑልና ተቐበሊኻ ናይ ደቅኻ ምስጋና ኣምላኽና መን ኣሎ ዝወዳደሮ ንኣምላኽና መን ኣሎ ዝመሳሰሎ ኣምላኽ